रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो आपसे बात शेयर करने लगी हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं एक जनाजे पे गई हूँ और वहाँ पे मतलब मुर्दे को बहुत बुरे तरीके से नहलाया जा रहा था। फिर जो वो औरतें नहला रही थीं वो उसी के ऊपर मतलब वहीं खड़े होके उसके ऐबों को भी डिस्कस कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी वो मतलब वो था कि सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से मतलब हालचाल पूछा जा रहा है कि भी वो फ़लाँ के मरने पर मिले थे और आज मिले हैं, बहुत अरसा गुज़र गया हम मिले ही नहीं आपस में, और इस तरह की बातें डिस्कस की जा रही थी। तेरा बच्चा क्या करता है, मेरा बच्चा क्या करता है, फ़लाँ का बच्चा क्या करता है, फ़लाँ की शादी हुई या नहीं, फ़लाँ की मंगनी हुई या नहीं, उसका कहीं रिश्ता हुआ, उसकी कहीं बात हुई। अब जब मैं ये सारा माहौल देख रही थी तो मैं सोच रही थी, क्या हम जो बातें कर रहे हैं हमने नहीं मरना? क्या मौत हमें नहीं आनी? आज इसकी बारी है तो कल हमारी बारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे तो कहते थे कि ये इबरत की जगह है, इसको इबरत समझो और यहाँ से गुजरते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखो कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को ले लिया और उसके बाद हमारी बारी, हमें नहीं पता कब आ जाए। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब इंसान एक मरता है उससे कुछ एहसास नहीं होता, वो ये समझ रहा होता है कि मैं एक बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। बुरा ख्वाब ये देख रहा हूँ कि मुझे एक मौत आई है, मुझे मौत आई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी, जिस भी हादसे में वो मरा, जिस भी तरह से वो मरा, किसी बीमारी से या किसी भी हादसे से, तो वो ये समझ रहा होता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो सामने खड़ा होता है और सामने अपने आप को ही मुर्दा हालत में देख रहा होता है। अब जब उसको मतलब वो देखता है, इर्द गिर्द देखता है, वो रो रहा है, सब रो रहे हैं, या वो सबको आवाज़ देता है, बुलाने की कोशिश करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग इस तरह के ख्वाब भी सुनाया करते हैं। वो सबको बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ये बैठा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। तो जब वो अपनों को रोते हुए देखता रहता है, वो सबको बुलाने की कोशिश करता है, बोल वो रहा होता है, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। और लोग जो बोल रहे होते हैं वो सुन रहा होता है लेकिन उसको जवाब नहीं दे सकता। अब जब उसे तख्ते पे लेटाया जाता है नहलाने के लिए, तो उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है, उसके जिस्म पर अजियत हो रही होती है। वो पानी जो हम उसके ऊपर डाल रहे होते हैं वो बिल्कुल इस तरह उसे लग रहा होता है कि जैसे कि कोई बर्छी उसके जिस्म पर डाल दी गई हो। उसे तकलीफ़ हो रही होती है, बहुत ठंडे पानी से भी, बहुत गर्म पानी से भी। और अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि मुर्दे को हल्के नीम गर्म पानी से नहलाया जाए। अब जब हम उसे नहला लेते हैं, कफन पहना देते हैं, उस वक़्त तक भी उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो मर चुका है। फिर हम सब मिलकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं। जब मर्द घर से जनाजा लेकर जाते हैं तो वो ये पढ़ते हुए, इसका विर्द करते हुए जाते हैं। अब जब विर्द करते हुए जाते हैं और उसे कब्र में डाल दिया जाता है, उस वक़्त तक भी उसे अंदाज़ा नहीं होता और वो यही सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूँ। वो तड़प रहा होता है, अपने आप को अज़ियत में महसूस कर रहा होता है। जब वहाँ जाते हैं लोग, उसको कब्र में डाल देते हैं, कब्र ऊपर से बंद कर देते हैं, और जब कब्र बंद करके वो लोग वापस आ जाते हैं, वो उठता है और आवाज़ देता है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आवाज़ देता है और कहता है कि मैं नहीं मरा, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। और इर्द गिर्द देखता है तो उसके इर्द गिर्द मिट्टी ही मिट्टी, गीली मिट्टी ही मिट्टी होती है और वो वहीं पे पड़ा होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसे में अगर वो बुरा शख्स है तो दो बदसूरत फरिश्ते उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और उसे वईद देते हैं इस चीज़ की कि तू
بہت برے حالات میں آنے والا ہے. تجھے دوزخ کی کھڑکیاں تیری طرف کھول دی گئی ہیں. تو دوزخ کے عذاب میں آ گیا ہے. تو نے زندگی میں یہ سب کچھ کیا اور اب تیرے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا، عذاب کا باعث بنے گا. اور اسی طرح اگر وہ نیک شخص ہے تو 2 خوبصورت فرشتے آتے ہیں اور وہ انہیں نوید دے جاتے ہیں کہ تو اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول کر چلے جاتے ہیں. میری بہنوں، آج وہ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں کیا کر چکے ہیں، کتنی عذاب ہم نے اکٹھے کیے، کتنے گناہ ہم نے کیے، کتنے ہم نے اچھے کام کیے، اور وہ اچھے کام ایسے ہیں بھی صحیح کہ انہیں قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا. تو آئیے آج سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں. آج وہ مرے ہیں، کسی کے بھی مرگ پر جائیں تو کوشش یہ کریں کہ وہاں دعا کریں اس کے لیے، وہاں اپنی موت کو یاد کریں. اور جب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر کو یاد کیا. وہ ایک انسیت ہو جاتی ہے اس جگہ سے، اس جہان سے جہاں ہم نے جا کر رہنا ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو زندہ رہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے موت مانگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا محتاج ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اس سے اتنے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے، کہ دنیا والے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میرے گھر والے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے. اللہ ہمیں موت آسانی والی دے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوں، نیک بندوں میں سے ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قبر کو یاد کرتے رہیں، اپنی قبر میں عمل صالحہ کی چیزیں بھیجتے رہیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہیں. اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ چلائیں. یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن وہاں جا کے کوئی خاتمہ نہیں، وہاں سے آگے کوئی دنیا نہیں، وہاں پہ کوئی موت نہیں، وہاں پہ کچھ ایسا نہیں کہ جو ہمیں ایک دفعہ مل گیا اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے گی. وہاں عملوں کا جو کرنا ہے اور نہ کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہاں عمل نہیں، اجر چلے گا. اجر چاہے اچھا ہو چاہے برا، وہاں اجر چلے گا. تو آئیے آج سے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس رب کی طرف، اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور عمل صالحہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، ان اعمال کی طرف جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے آئیے ہم سب کوشش کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.